kažeš? I šta da kažemo, evo, dobrodošao u Ameriku, Nebojša, kaži mi odakle si ti došao i da prvo upoznamo naše gledalce, s kim razgovaram i o čemu razgovaram. Ja sam Nebojša Drašković, rođen u Nikšiću 1958. godine. Radio sam i u Beogradu i nisam nikad radio u rodnom Nikšiću, a radio sam u Beogradu, u Kotoru, evo u Herceg-Novom sam otišao u penziju, imao sam prvo zanimanje, bio sam pripravnik u sudu i u SUP-u, jeli, kako se kaže, i u Beogradu sam radio isto. I poslije sam bio sekretar jedne ustanove, prešao sam u socijalu, pa sam na kraju bio i direktor druge ustanove i onda 97. sam se ja opredijelio shodno svom pedigreu i svemu za Jugoslaviju, a oni su krali one izbore Milo moj. Da, Mene je bio puno miliji moj Nikšićanin i on mi je postavio na to mjesto direktora, ali eto ja nikad nisam trpio gospodara nad sobom. Tako. da. I tu sam ja bio ispo jedna kolateralna šteta između političkog mazohiste Momira Bulatovića, koji je po treći put predložio gospodina Đukanovića za predsjednika vlade i žrtvu sve njegove pristalice i tako dalje. I onda sam ja poslije se sudio sa državom dugih 17 godina. Inače, nikad nisam izgubio ni jednu parnicu, ni krivičnu, ni građansku, ni bilo kako. To mi je struka osnovna, i studirao sam istoriju. I prema tome dobio sam na kraju i penziju i šta ja znam, neku satisfakciju. Ja nisam imao to rješenje o suspenziji, nikad ga nisam dobio, više jeste li vi. Eto koliko je pravna država Crna Gora. Ali uglavnom pravda je dostižna, ja sam na sudu ostvario ta svoja prava, pošto tadašnji ministar Numanović nije htio da me vrati na mjesto direktora, ja sam dobio puni radni staž za 17 godina koliko sam se sudio s državom i dobio 17 sam godina. penziju. 17 godina sam se ja sudio sa državom Crnom Gorom da bi dobio nekih 100.000 eura i materijalnu satisfakciju, eto tako neko. I ja ne umijem da odustanem kad nešto zacrtam, tako sam i ušao u ove vode 2009. 12. oktobra sam prvi put ja testiran lično na medicinskom fakultetu u Beogradu od strane, i tamo ima institut za sudsku medicinu i DNK laboratorija i mene Tanja Varljena, fina genetičarka mlada, koja ima porijeklo kombinaciju otac iz Istre, majka Čarapanka iz Kruševca, ona je jako interesantna i vrijedna i dobar je genetičar. I ona me tada testirala, ja sam znao o čemu se radi i znači od 2009. godine ja se bavim ovim DNK analizama. 2017. sam osnovao OMV porijeklo za Crnu Goru. Ja sam predsjednik već 2 mandata tog porijekla, imamo dosta članova i testirali smo 1600 muškaraca, utvrdili smo njihovu haplogrupu, a svega 12 dama, jer to je ta mitohondrijalne grupe, njih ima 25 ženskih mitohondrijalnih grupa, a muških haplogrupa ima 20. Uglavnom, to je na osnovu onog 23. hromozoma, znate, ona 23 para hromozoma što smo učili u školi, 23. par hromozoma, tako su odredili genetičari, on određuje pol. Pošto svaka žena nosi 2X hromozoma, a muškarac nosi XY, znači ove haplogrupe izučavaju ovaj Y hromozom muški, a ako se rade mitohondrijalne ženske grupe, onda se izučava ova 2X ženska hromozoma koja čine ženski rodoslov, ko što piše Ljiljana Habjanović, sa ćerke na majku. Ti da si krenuo u Crnoj Gori da ispituješ žene, ne biste prihvatili. Znaš kako tamo ti je muško. Ja znam da ste i vi sa sjevera Crne Gore, prezime vas odaje Rakonjac, čuveno ugledno. Tako je, upravo ste, svega 12 žena smo testirali, ali zato smo za muškarce dobili popust, tako da i ovih dana i večeras nadam se će biti zainteresovanih, pa ćemo i to omogućiti za nekih $80, inače bi koštalo u Beograd kad bi oni došli $120, a kod ovih ovdje američkih agencija koštalo bi ih malo više, onih najprije namame na nekih $50-60 za onih 15 markera, što ne vrijedi ništa, pa onda poslije ja ušao u tu priču My Family Tree DNA iz Houstona, iz Teksasa, poslije sam morao platiti
$475 za onaj full 111 marki. Poslije sam išao na 500, pa na 700. A ima i ove koje su potpuno bezvezne, kao MyHeritage. One vam samo utvrđuju kao koliko imate nordijskih gena, koliko slovenskih, koliko keltskih. Koliko je to uopšte precizno ili koliko je to, da ne kažem, šarlatanski malo? Ovo je drugo šarlatansko gdje vidite u procentima. Ovo prvo gdje vam odrede markere, to vam je isto kao što vam odrede krvnu grupu. Jer ja kad sam pošao u vojsku, bileću u školu rezervnih oficira, ja nisam znao da sam A negativna krvna grupa. Nije 90% nas, ma preko 90% u vojsci, niko nije znao koja smo krvna grupa. Danas svi znamo koja smo krvna grupa. Tako su mi rekli, jedan tehničar mi je rekao koji vadi krv, ali doće vrijeme da svi znaju koja su haplogrupa. Kod ovih Poljaka i koji su u Čikagu i u Poljskoj, oni svaki drugi zna u svoju haplogrupu, a da ne pričamo za ove iz zapadne Evrope i tako dalje. Tako da to je neminovno, to je sve genetika. Genetika usmjerava i medicinu, ona i koriguje medicinu, jer će preko genetike, evo recimo ja patim od te migrene, tih migrena ima, kažu, put 1000 vrsta. I u buduće ide medicina ka tome da za svakog pacijenta se pravi posebna tableta. Mene nekad boli glava od sinusa, nekad od visokog krvnog pritiska, čak jedno vrijeme bolila i bočnog pritiska i tako da ne nabrajam, ali treba sve to sastaviti, svaki pacijent je svijet za sebe. A što se tiče ove genetike, pored svih arheoloških nalazišta i svih biblioteka svijeta, kao što je ova američka čuvena nacionalna biblioteka i to, vjerujte, za svakog od nas najjača biblioteka je u našoj DNK i DNK naših predaka. Tako da i arheologija se u zadnje vrijeme bavi DNK analizama i etnologija, i mi smo ovdje išli na jedan, u ovoj mojoj knjizi Gospodari gena u Crnoj Gori, išli smo na multidisciplinarni pristup, ne samo genetika, nego tu je dominantna istorija, etnologija, etnografija, arheologija, zajedno sa antropologijom, pa onda i lingvistike, i ona je neminovna da se ali jezik je materni, tu je bitnija ženska mitohondrijalna grupa nego muška. Tako da, mislim, imalo je to odziva i naišlo je na pozitivan prijem. Ja sam stavio u naslovu malo Gospodari gena u Crnoj Gori da mi ne bi neko pravio probleme. Znate, mi smo podijeljeni tim granicama. Nažalost, naša prava domovina Jugoslavija se razbili su je, zna se koji je razbio, sad ne pričamo o politici, na nekih 7 banana državica, i onda u stvari sam obuhvatio genetiku svih nas sa Balkanom. I koliko naroda to ima? Pa to se govori da su ovi dinarski tipovi, ova haplogrupa vodeća, jedina evropska haplogrupa, i ona se razvrstala, to je jedno iznenađenje nastupilo prije 23 godina, da se ona podijelila na I1 germansku na sjeveru i 2 koji su oni tako tipovali, ovi iz Amerike i germanskih zemalja, Engleske, Njemačke, da smo mi i 2 sa Balkana, a da su naša braća sa Skandinavije koji su otišli normalno sa Balkana odakle bi drugog gore posle zadnjeg lednog doba, oni su dali sebe čast da budu I1. Trebalo je biti dobro. Najprije je bilo da su oni I1A, a da smo mi I1B. To je u Hrvatsku naišlo na ogromno oduševljenje, da su Hrvati potomci Ostrogota, da nemaju veze sa Slovenima, da ovo, da ono. Međutim, ovi su nas brzo otresli, zadržali su za germansku populaciju I1, a za ovu našu I2. Iskopane su velike grobnice u Gotlandu, u sred Švedske, onaj Šveđanin je dobio Nobelovu nagradu kao genetičar. On radi u Leipzigu. Oni su kopali grobnice gdje su našli kosture stare 8-9 hiljada godina. 80% je imalo germansku I1 haplogrupu, a 20% u našu I2 sa Balkana, koju oni zovu kao balkanska, koja je dominantna stara europska, jer znači zajedno su oselili u Skandinaviju, nisu mogli svi biti I1. To je vjerojatno ranije prilikom tih mutacija ova grupa bila sjevernija, bliža. I kad se otopio taj led koji je spajao Britaniju sa Skandinavijom, oni su tek tada dobili prilike da se nasele, i ta grupa I1 je dominantna u Danskoj, Švedskoj, Norveškoj, Sjevernoj Njemačkoj, Islandu i tako, i normalno u plemena Drobnjaka u Crnu Goru. Oni su svi
većinom nego svi potomci čisti Ostrogota. I oni imaju, koji se god drobnjak testira, ili ovi Nestorovići i mnoga bratstva iz Prijepolja, koja, da su se ta linija selila, iz okoline Prijepolja, oni imaju rođake u Švedskoj i Norveškoj, ali na distanci 1500 godina. Oni su se bili obradovali da su potomci Vikinga iz Južne Italije, onda bi bila distanca puno manja. Ali ne, distance su im Ostrogoti koji su vladali ovdje na Balkanu od 480. do 520. godine cijelim zapadnim Balkanom, a nekim dijelovima i duže. Tako da genetika je to otkrila. Ali inače, naš narod je, dali su nam eto tu i dva, pa vidi se da smo mi trebali biti jedan, a oni i dva što su selili na sjever. Zato oni kad snimaju Igru prestola i one serije, kažu ljudi sa sjevera, potomci prvih ljudi, to nije slučajno izmišljeno, to je u skladu sa ovim genetskim istraživanjem. Što se tiče, to je jedina evropska grupa, ta I, onda druga je ova grupa, iz Afrike što je došla haplogrupa, oni su zadnji došli iz Afrike, jer sva Afrika danas ima dominantnu haplogrupu i Bantu, Crnci, južno od Sahare i ovi iznad Sahare, Egipćani, Berberi i Maori, šta ja znam, svi oni imaju tu, ali različite podgrupe su to, a kod nas je prisutna u Crnoj Gori na drugom mjestu EV13, koju imaju Vasojevići, Kući, Bjelopalić i većina muslimana i Albanaca u Crnoj Gori. Ali ona je svega 23-4%, a preko 30% je ova I2 evropska, stara evropska. Mene piše u nalazu iz Houstona i Teksasa da je moja genetika I2 stara 23.000 i više godina u Evropi. To ima u ovoj knjizi, ja sam stavio taj certifikat iz Houstona iz Teksasa, da neko ne bi rekao da ja pričam na pamet. Tako da večeras ćemo imati treću promociju u Čikagu. Biće u jednom restoranu Balkan, koji drži jedan gospodin Bojanović iz Čačka, ispalo je da je porijeklom iz Župe Nikšića. Slavi Lučin dan i sve to. Dobro, ja sam čuo ranije priča da su svi Srbi porijeklom iz Crne Gore. Pa to je ona poznata anegdota kad je Krcun nesretni bio Slobodan Penezić Krcun bio zapao u nemilost kod Tita, čak i Ranković, vidi se iz one serije, 2 godine ga nije htio primiti, eto kakav je bio Ranković. I onda je on na jednom prijemu, on je bio sklon alkoholu, na jednom prijemu Krcun je bio malo pripit i onda ga je neko, ne znam, tih Hrvata i Slovenaca provocirao, veli Krcune su li Crnogorci Srbi, a to je bilo pred Titom, pitanje poslije. Krcun kaže, nego šta nego Srbi, ali smo prije toga svi bili Crnogorci. A evo dokaz za Krcuna, pazite. Ima selo, je li tako, ja mislim, možemo analizirati bilo koje selo i po Srbiji, to je mene sve poznato, a Crnu Goru još lakše, mi smo plemena i mjesta i manji smo. Orašac, tamo je Karađorđe digao ustanak, je li tako? Da. I šta je bilo kad se testirao Orašac? U Orašac jedan dio toga velikoga sela istorijskoga su Rovčani, Slave Lučindan. I onaj Teodosije Marićević, što je trebao da bude knez, što su mu nudili da bude vođa ustanka, on je bio knez u Orašcu, on je Rovčani. S druge strane, kad smo testirali jednog Gajića, njih zovu Gajiće Morakovci. Zašto? Ispalo je da stvarno Gajići potiču iz Morakova, iz Župe Nikšićke, to selo Morakovo, a znate zašto? Znamo da im je tačan nadimak. Marojevići koji danas žive u Morakovu su istovjetni s njim. Znači Gajići i Marojevići su isto i Gajiće u Orašac zovu Morakovci. A onda drugi dio sela Orašac je naseljen masovno stanovnicima iz Gornjeg polja kraj Nikšića. Imaju potpuno istu haplogrupu I2, B1 i tako dalje, i slave iste. Tako da Orašac je naseljen prije prvog srpskog ustanka ljudima iz okoline Nikšića i iz Rovaca. Isključivo. Znači, šta to znači? Neko će reći je to naseljeno iz Crne Gore, neko će reći naseljeno iz Hercegovine, jer Nikšić je tada bio Hercegovina, još nije bio oslobođen od Turaka, Nikšić je okolina. Rovca su već brda bila, znači 7 brda i tako dalje, ali uglavnom porijeklo svih tih stanovnika je sa teritorije sadašnje Crne Gore. I to potvrđuje onu Krcunovu riječ. Koliko ti je godina trebalo da prikupiš sve te podatke i da napišeš knjigu?
Prvo, ja sam, kako da kažem, možda naopako sam se i rodio, rekla mi je majka. Ja sam 40 godina proveo po arhivu. Kad sam bio mlad na studijama i studirao sam i pravo i istoriju u Beogradu, mene je majka pokojna govorila, evo dok drugi idu momci u diskoteke, moj sin pretresa mrtvima kosti po arhivu. Pa onda ovom genetikom se bavim kao novom disciplinom koja će neminovno ispraviti istoriju, jer to je egzaktna nauka. Ako dozvole Bavim se, da se objavi. izumre. Ovi što brane, oni će izumreti. Prirodno, pomrijeće i doće nove generacije, to je neminovno. Namlađima svijet ostaje. Znači, bavim se 16 godina. Biće tačno na Miholjdan 12. oktobra 16 godina. A ovu sam knjigu pisao 2 godine. Ja sam imao dosta uspjeha s njom i mnogi su smatrali da je to trebalo bude moja doktorska disertacija, ali ja sam kao politički nepodoban penzionisan još daleke 2013. sa 55 godina, tako da mi to ne znači ništa. Dobro, u zadnje vrijeme te doktorske disertacije ne znače puno na Balkanu. Je toliko Bravo, nauka da to nije normalno. A mene su nešto slično priznali u Houstonu, Teksasu, ja se toga odmah odrekao da me ne bi poistovjetili sa ovima koji su pokupovali, koji ne znaju ništa, koji su toliko napumpani, to je bruka postala. U pravu ste potpuno, Dragane, i amin. Amin zato što ste rekli, drago mi je što ste to napomenuli. Onda znači, sljedeće što je, ova knjiga je pisana 2 godine, izašlo je prvo izdanje 2020. godine, pa onda je sad ponovo objavljeno drugo izdanje u 2 verzije. Jedna je verzija na 780 stranica, a druga za dijasporu kraća verzija je napravljena na 400 stranica. Dijaspora ne voli da čita tako dugačke priče. Ne voli niko, ali dijaspora se odazvala, ima veliko interesovanje za svoje porijeklo, to su ljudi koji su odvojili od svoje matice i normalno da. A inače, najinteligentniji ljudi se najviše interesuju za svoje porijeklo. Tako je bar do sad ispalo masa njih koji su i doktori nauka i koji su profesori, koji su uspješni biznismeni, koji imaju dobro razvijene vijuge i dokazali su se u životu, oni se baš interesuju maksimalno za porijeklo. Najčešće oni. Ja sam ovdje upoznao jednu mladu devojku koja je po ocu iz Srbije, po majci Amerikanka, čak ne znam koja je zemlja u pitanju, evropska, i koja je jednostavno kad je došla do nekih 24-5 godina rešila da ide da upozna tu Srbiju, Crnu Goru, da vidi odatle, da upozna malo to neku drugu stranu, mislim što je vrlo bitno i ima puno takvih ljudi koji se zaista interesuju. Sad, zahvaljujući internetu, knjigama i svim tim stvarima, i mi da pokažemo malo, ne samo zapadna strana, ne samo kaubojski filmovi i američka kultura, imamo i mi naše kulture. Pa evo, ja se slažem s vama, ja sam u Čikagu, dobro sam primljen, mogu samo da se pohvalim na prijem od svih narodnosti i s kim sam god komunicirao ovdje, i taksista iz Irana me oduševio kad vidio da znam fudbal, da je Jugoslavija potukla Iran 1:0 i tako dalje. Ali da vam kažem iskreno, najviše su ponosni na porijeklo ljudi iz naših krajeva. Yes. To je neminovno i mislim da je to s razlogom. Mada ja sam putovao po Evropi dosta i pozitivno se iznenadio kad sam vidio oko Švajcaraca, protestanata, kad uđete u njihove kuće, ja sam imao tu čast, ili kod Engleza ili Francuza, svi imaju svoje porodične stave. Iako oni ne pričaju puno o tome, ali kad već budete ugošćeni u njihovoj kući, oni će vas ponosom to istići. I vidite, Poljaci se testiraju masovno, recimo za ove, pa svi se testiraju, ovo je zaživjelo više u svijetu i ovo će se znati jedan dan, da se ne ponavljam, isto kao krvna grupa, znaće se da je ko pripada koje kaplo grupi. Kod žena će to ići malo sporije, zato što ženska populacija u Beograd se samo može testirati na biološkom fakultetu i to po cijeni od $180 preko 150-160 eura, valjda to je neka protivvrijednost $17.800, koliko to je. Ali mi smo stvarili popust za mušku populaciju zato što smo testirali 1600 uzora. I kaži mi, šta se sve može saznati s tim analizama? Pa znate što, evo recimo kako smo analizirali Orašac. Znači, one budale koje pričaju po Crnoj Gori, koji pripadaju toj kategoriji šovinista i tako, ja ih odmah blokiram, s takvima ne razgovaram. I bilo isto tako, ako neko vrijeđa Crnu Goru, isto sam isključio.
Ne može se priča gluposti, Srbijanci šetali opanke oko kuće, Turci im pravili djecu tandara mandara. Pa taj Orašac gdje je Karađorđe digao ustanak, sve kažem, iz okoline Nikšića i Kolašina, znači Rovčani, i Gornjepoljci, i Župljani, Župe, Nikšić. Znači, to je čisto srpski živalj koji govori istim jezikom, to je našim srpskim jezikom, i analize su potvrdile još nešto, da one riječi Vuka Karadžića kad je on stvorio taj hrvatski jezik sa Gajem i sa ovim Ilircima iz Hrvatske, on je rekao da su svi štokavci, znači srpsko-hrvatski jezik ima tri dijalekta, on ima štokavski, kajkavski, čakavski. Vuk Karadžić je rekao da su svi štokavci, sve tri vjeroispovijesti, znači pravoslavni, katolici, muslimani, Srbi. A da su kajkavci u Hrvatskom Zagorju čisti Slovenci po govoru. Tito se hvalio, njemu je majka Marija bila iz Slovenije i on se hvalio na njegovoj autobiografiji kako on ide od djeda Martina Javoršeka preko rijeke Sutle. Znači prelazi iz Hrvatskog Zagorja u Sloveniju. Nije mu trebao prevodilac. Ali meni je trebao prevodilac kad sam u gimnaziji u Nikšiću učio baladu o Perici Kerempuhu od Miroslava Krleže. Ja ništa nisam razumio. To je taj izvorni kajkavski. Ja sam se sreo sa tim kajkavskim kad sam bio u Zagrebu, u rekrutnom centru stažica, jer ja sam završio školu rezervnih oficira u Biliću. I kad sam ja upoznao one babe zagorske što dolaze na pijacu u Zagreb, pa kad one međusobno pričaju, vjerujte, najmanje ih pola ne razumije. Ali mi je zato čistačica Agata Vuk rekla iz tog rekrutnog centra, veli, Drašković, ja volim jako da gledam ruske filmove. Zašto? Pa veli, to su sve naše riječi, hiža i ono. I taj kajkavski dijalekat je puno bliži ruskom nego naš štokavski. I Vuk Karadžić je na kraju definisao da je jedini pravi čisti hrvatski jezik, istorijski dokazano, čakavski. Istra, otoci, jedan uzak priobalni pojas Jadranskog mora. I pazite, ti čakavci i ti kajkavci, oni su u ogromnoj većini čisti Sloveni, jer je dana. Isto kao Poljaci, koji su to 55%, Rusi preko 50%, a lužički Srbi 63,39%. Njemci su ih precizno testirali. Da bi kod nas taj R1 čisti slovenski gen bio prisutan u Srbiji svega 15%, u Crnoj Gori 8,5%. Jer mi smo većinom potomci starih naroda Evrope, Ilira, Tribala, Dardanaca, Dačana, Dalmata, Makedonaca, to svi oni imaju dominantno mogu i 2 haplogrupa. I dan danas. I zato je Leopold, austrijski car, kad je prešao patrijarh Čarnojević sa onoliko naroda iz Kosova, iz Metohije, iz sadašnje Šumadije, iz Makedonije, iz Raške, od svakle bježeći pred Turcima, on im je dao povelju i nazvao ih Srbo-Iliri. A nije, on je imao Bečku akademiju nauka, nije Austrija bila nepismena zemlja, niti je njihov car bio pogrešnom tragu. On ih je nazvao Srbo-Ilirima i poslije u mnogo dokumenta, ja sam sreo po tim arhivima raznim van Jugoslavije, da i u Jugoslaviji uvijek oni nas oslovljavaju nekad Srbi, nekad Iliri, ali misli se uvijek o istom narodu. Tako da ova knjiga pokazuje veliku zabudu da Albanci nijesu potomci Ilira, vrlo mali procenat od njih ima ove i 2. Ja sam išao na najpovoljnije istraživanje za nas. Najnepovoljnije prikazuje neki mali uzorak gdje vi piše svega 5%. Ja sam uzeo neko najpovoljnije istraživanje sa zapada, ispalo je svega 12-13%. A kažem vam, u Srbiji 38%, u Crnoj Gori preko 30%, u Bosni i Hercegovini, ali oni to malo pumpaju, znate, jer i Bošnjaci i Hrvati vole da je što više ta stara evropska, a da je što manje slovenska, jer se distanciraju od Rusije i tako, te slovenske komponente, pa su čak Hrvati falsifikovali ovaj Primorac. On je bio sad protiv kandidat čak Zoranu Milanoviću na izboru, najpoznatiji taj njihov genetičar i profesor. Prvi rezultat je bio da u Hrvatskoj više ima slovenske, jer je malo više nego ove i 2. I Hrvatska, pazite,
koje zemlje imaju slovensku genetiku, pa od ex-Jugoslavije? Pa ime govori Slovenija, Slavonija, između njih Hrvatsko Zagorje, Istra, Sjeverni otoci, Krk, Cres. A gdje u Hrvatskoj ima dominantna ova stara evropska I2? A Dalmacija, Lika, Banija i Kordun. A ko tu živi? Tu su od uvijek živjeli Srbi. U većini, a bilo i drugih, ne kažem. A za Dalmatince u ovoj knjizi ima dokument, prvi popis Austrije iz 1846. Za Dalmatince kaže, stavili su u istu grupu Italijani i romanization Serbe. Italijani znači romanizovani Srbi, hoće reći polatinjeni Srbi, pokatoličeni Srbi. Tako da treba samo čitati arhive širom svijeta, objavljivati to i čitati naše gene i to objavljivati. Dobro, znamo, što se tiče tog nekog javnog nastupa, to je na neki način zabranjena istorija. Pojedinci ne žele da se to sazna. Ali vi znate štampa, ko je izdavač istorijskih udžbenika za djecu iz Srbije? Ne. Jedna ustanova iz Hrvatske. Evo sad sam gledao onoga Kleo, kako se zove, ne znam nije. Malo sam možda pogriješio. Evo sad sam gledao na YouTube. Sad, prije 5 minuta. Tako da ima jedan čovjek koji hoće da poklanja udžbenike besplatno, ali mu kao vlast ne dozvoljava. Jer u Crnu Goru se poklanjaju udžbenici za osnovnu školu. Ali oni su potpuno izvatoperili istoriju. Tu svašta piše, da ne navodim sad, da ne bi se rasplinjavao previše. A što se tiče Srbije, to je veliko iznenađenje da u stvari izdavačku djelatnost udžbenika u Srbiji određuje jedna ustanova iz Hrvatske, jedna firma iz Hrvatske, nije to ustanova. Da. Onda još nešto, nikad se ranije, kad uzmete ta dokumenta, znate kad se prvi put pominje da su Albanci potomci Ilira, poslije Berlinskog kongresa, to je napisao jedan Njemac, da bi poslije toga ona Teodora Toleva, Bugarka, našla, kad je išla u Bečki arhiv, fasciklu, 3 fascikle je našla kako je Austrija formirala, recimo, albansku naciju od dvije etničke skupine koje se skoro nisu razumjele. Gege sa sjevera i Toske sa juga. Ali im je napravila zajednički jezik, zajedničko pismo i formirala im jezik. Tako da, a ima iz 1800 baš ovo, kad je bio ovaj popis, 1846. pismeno mađarskog grofa, bili smo danas na sastanak u Beču i riješili smo da formiramo hrvatsku naciju. Mada Hrvati se pominju u ovom popisu. 1846. godine je Austrija imala nekih, 37-8 miliona stanovnika, od toga Srba je bilo 2.600.000. Bez Bosne i Hercegovine, to je još bilo Tursko. Znači samo Vojvodina, Slavonija, Hrvatska, Dalmacija, Istra i to. I šta mislite, Dragane, koga je više bilo u tom popisu, Slovenaca ili Hrvata? Slovenaca možda. Slovenaca je bilo 1.113.000, Hrvata 813.000, sami ste. Pa ko normalan može da misli da su u Ilirskoj Bistrici u Sloveniji živjeli preci Albanaca? Pa to onaj Žumberak danas govori, tamo je ona Bela krajina u Sloveniji, oni govore srpskim jezikom. Da, to znam, to je poznato. Da nema tu, to Vuk Karadžić je apsolutno bio u pravu i dokazano je da je ta njegova riječ, koja je zapisana u njegovim dijelima, da su svi štokavci Srbi, a od te populacije štokavske ona je nosilac I2 haplogrupe. A čakarska i kajkarska, to su pravi Hrvati, da kažemo i kajkavci da jesu, iako su više Slovenci, oni su dominantno i danas po svim analizama R1A, ta čista slovenska grupa koja je dominantna kod Rusa, Poljaka i Čeha i šta ja znam, da ne nabrajam, svih tih slovenskih naroda sa sjevera. A s druge strane, kad ja gledam kad je igrala Crna Gora protiv, ili Srbija kad igra protiv ove Ukrajine, Rusije ili Ukrajine, ili kad igraju protiv Poljske, ti momci su njihovi plavi, naši su više crnomanjaci. A kad igramo protiv ovih Romuna i ovih maltene, isti smo s njima. Ima ljudi puno crnokosi, kovžave kose i tako, to je to. I u Rumuniji je, pošto Rumunija se kasno otrgla, njihova crkva je tek 1863. se odrekla starih naših ovih
knjiga na starom srpskom ili staroslovenskom jeziku, oni su imali molitvu isto ko i mi, ali tada su im Francuzi odredili, jer je Rusija izgubila onaj Krimski rat i onda su oni preuzeli Vlašku i Moravsku i formirali Vlašku i Moldaviju i formirali Rumuniju i oni su im stvorili jezik i šta ja znam, tada su odvojili njihovu crkvu od Srpske pravoslavne crkve, inače oni su išli u našu crkvu u Temišvar, ja sam bio tamo do 1863. Rumuni nisu imali svoju pravoslavnu crkvu. Da, da. I oni su onaj vlaški element, da, čisto. Ima dosta i Srba tamo jako. Pa šta misliš, ko se Tako, trudi da to da izbriše na neki način taj genetski kod slovenski? ne može se to izbrisati zato što je, recimo, Albanci su bili prisvojili Novaka Đokovića. Tu sam ja odmah reagovao i pomogao mi je brigadni general u penziji Veljko Todorović. On je Crnogorac bio načelnik u generalštabu Jugoslavije za sav sanitet, jer on je doktor po struci. Znači, on je postavljao i direktora VMA i do direktora vojne bolnice u Meljinama i za svaku ambulantu. Veljko je jedan izuzetan čovjek i ljekar je po struci, vrhunski doktor i sve to, a i general je bio je na položaju. I onda smo razbili tu priču, ja uz pomoć njegovu, zato što tada je još bio živ Vladimir Đoković, Novakov djed. I on je dao izjavu u novinama da Đokovići potiču od Damjanovića sa Čeva. I mi smo testirali Novakovu porodicu, najbližeg rođaka Novakovog, i testirali smo dvojicu Damjanovića i ispalo je da su stvarno rođaci, da je to, da djed Vladimir Đoković je pričao istinu. A ovi su bili proglasili da je Novak Đoković od porodice Đoka iz Albanije, da tu porodicu Đoka se kalemi onaj Haradinaj. Tako da oni su to bili objavili, međutim mi smo to poslali na sve ove mreže, na Eupediju i ovdje u Ameriku, tako da sad kad ukucate te haplogrupe u svijetu, pokaže vam se slika Novaka Đokovića, piše i 2A Saudi dinarski tip čovjek, južno-dinarski. Tako to smo uspješno uradili. A za Nikolu Teslu ovaj Krtinić on je Ličanin, a pazite, Ličanin sa I1 germanskom haplogrupom, i on kaže moje porijeklo iz Drobnjaka u Crne Gore, a ja ne imam arhivski dokument da su 1536. godine jedna grupa brastava iz Drobnjaka preselila u Liku. Arhivski dokument. Ali nalazi se normalno van Crne Gore, sam ga pronašao. Sad, što se dešava, on je testirao prvo, ispalo je da je Nikola Tesla, ali Tesla su pobili Hrvati u Drugom svjetskom ratu. Cijelo to bratstvo su uništili i ne znam koga je on našao prvi put, testirao nekog Teslu koji je imao ovu I2, isto ko Novak Đoković kao većina nas. A drugi put, a nekoga je tu poremetio, pa je testirao drugog nekog Teslu, a Tesla ima i u Bosni, ne samo u Lici je bilo. I onda je ispod da je R1A slovenska. A on već bio javio ovima u Americi na sve adrese da je Tesla I2, a posle prepravljao da je R1A, tako da je zbunio, tako da ga ovi iz Amerike ovdje nisu ga ozbiljno shvatili. I šta ja znam, znate kad čovjek mijenja čas jedno, čas drugo, pa onda oni ne znaju šta je tačno. Ali žao mi je što, jer Hrvati jako prisvajaju Nikolu Teslu, a pobili su mu cijelu porodicu i po ocu i po majici, i njegov spomenik u Gospiću su maljevima rušili, razbijali mu glavu na spomeniku i tako dalje, da bi ga sad stavili na euro kao simbol na one male apoene kovanica, šta znam, od 50 ovih centi ili 20 stoji lik Nikole Tesle, nisu imali koga drugo staviti nego njega. Ha, dobro, šta da radimo, mislim, tužna je istorija Balkana, mislim, meni se čini da su uvijek neke strane sile se gledale da se totalno uništi nacija i da se rasparča na sitne parčiće i da nas zavadi da međusobno ratujemo. Evo, Dragane, hvala vam što ste me to podsjetili. Ja obično na mojim promocijama najčešće, ne uvijek, pominjem jednu sretnu zemlju i jednu nesretnu zemlju. 1921. godine je umro kralj Petar Karađorđević, on je bio ujedinitelj i osloboditelj, i onda je došao na prestol njegov sin, dotadašnji regent kralj Aleksandar Karađorđević, koji je isto bio dobar vladar i koji je odmah objavio popis stanovništva organizovan. I tadašnja njegova država, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovanaca, imala je 12 miliona, manje 50.000.
ali njoj nisu pripadali ni Istra, ni Rijeka, ni Zadar, ni Krk, ni Cres, ni Lastovo, znači dosta sjevernih otoka, nije znači ni Zadar, ni Rijeka, ni Istra. Na tom području je živjelo više od 500.000 ljudi tada. To je tek pripojeno Jugoslaviji, kao što znamo, 1945. poslije Drugog svjetskog rata. I znači tada je Jugoslavija to imala skoro 12 miliona, ta bez Istre i Zadra i Rijeke, da bi Kemal Ataturk, njegov prijatelj, kad je istjerao konačno Engleze i Francuze i Grke koji su bili zauzeli Istanbul i dobio taj rat i zato je postao Ataturk, otac Turaka, i Kemal Ataturk 1923. i on objavi popis u Turskoj u sadašnjim granicama. Znate koliko je Turska tada imala stanovnika kad je naša država, Kraljevina SH, imala 12 miliona, što mislite koliko je Turska tada imala? 14 miliona. Da. Samo 2 miliona. Kažem da je bila Istra i Rijeka, imala bi samo 1,5 miliona više nego Jugoslavija. I sad što se dešava 1991. godine, ta sretna Turska je već imala preko 60 miliona. A ova naša nesretna Jugoslavija je bila po drugi put razbijena 1991. godine, prije toga je bila razbijena 1941. godine, pa je izginulo 1.700.000 ljudi, samo u Jasenovcu su pobili skoro 700.000 Srba i nešto Jevreja i Roma i tako dalje. I još nešto, danas Turska ima već 85 miliona, prešla je Njemačku kao najbrojniju europsku zemlju po broju stanovnika, a Srbija je recimo sa zadnjeg popisa iz 2011. kad je imala 7.400.000, broj stanovnika u Srbiji je poslije 10 godina na ovom novom popisu 2021. ispao umjesto 7.400.000 svega 6.700.000. I gdje je 700.000 ljudi? Zato što više i jači je mortalitet nego natalitet, više umire nego što se rađa. Svake godine kažu izumre po jedan grad veličine, šta ja znam, Zaječara ili koliko li, a ovo drugo omladina bježi svuda po svijetu, u Europsku uniju, u Ameriku i tako dalje, trbuhom za kruhom. Tako da to nije samo fenomen vezan za Srbiju. I Hrvatska je izgubila 1991. 1 milion stanovnika. Imala je 4 miliona, ne znam, 600.000 skoro. I onda se kaže, Hrvati su mi to isti pričali, veli Hrvatska je od raspada Jugoslavije izgubila 500.000 Srba i 500.000 Hrvata svojih stanovnika, ali Srbi su pružili otpor. Pa onda Bosna i Hercegovina, Republika Srpska nema 750.000 stanovnika koji žive u njoj, to je provjeren podatak, a ova federacija ima negdje možda 1.200.000-300.000, znači malo više od 2 miliona, oni su na popis. U jednoj džamiji kod Srebrenice napisali su da tamo živi 53 ljudi. To sam čitao u novinama i gledao na televiziji. Tako su radili i Hrvati i Srbi, svi su oni napumpali taj popis, a građani žive od Luksemburga, Njemačke, Austrije, pa ovdje do Amerike, Kanade i svuda. Tako da i Makedonija gubi stanovništvo, i Bugarska je izgubila od kada je ušla u Europsku uniju, i Rumunija. Ispalo je samo da je Slovenija profitirala za nekih 200.000 od raspada Jugoslavije, zato što su... Slovenija je uvijek bila disciplinovana, organizovana i pružala je šanse, mislim, svim narodima sa Balkana koji su došli tamo, mnogi od njih su ostali da žive i dalje tamo. A ja sam, kad sam bio mlad, to je davno bilo, ja sam već sad nekim ozbiljnim godinama, pa smo mi po Crnoj Gori pričali viceve kako Slovenci vode ljubav sa ženama jedino za vikend, kad Bosanci i Crnogorci odu na vikend kuća. I ima dosta masa ljudi ima iz Bosne i Hercegovine, Dalmacije, Crne Gore u Sloveniji, i poslije ovog rata mnogi su i odšli tamo po svoje rodbine. Yes. Sve tri vjeroispovijesti. Tako, zato i porastao broj stanovnika u Sloveniji. Slovenija je i u Europsku uniju, mala je državica. Ovdje sam išao da kupim knjige i kupim jedan atlas, geografski atlas svijeta američki, najskuplji koji sam našao u knjižari, i tako mi života otvorim stranicu 121. otvori se ex-Jugoslavija. Zapadni Balkan piše. Kad nema Slovenije, umjesto Slovenije prikačili nam Albaniju. Ja okrenem 2 lista ranije, prije toga piše Alpske države, Švajcarska, Austrija i Slovenija.
već su prikačili Austriju, u Sloveniji u Austriji, oni su uvijek bili. Pa dobro, to je kroz kao istoriju. Evropske unije, pa sad oni tako to Jeste, pariš. jeste tako Atlas. A pazite, kad sam kupio drugu knjigu, istorijski atlas u vidu hronoloških tablica od nastanka svijeta, da vidim kako Amerikanci sagledavaju istoriju, to je obimna knjiga, evo mi je gore u sobi, da je sad ne donosim, ima jedno 700 i više stranica, ma u toj knjizi nema, ne pominju se ni Nemanjići, ni car Dušan, ni kralj Aleksandar, niko, samo slika Josipa Broza i kratka biografija da se borio protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu i da se odupro Staljinu poslije Drugog svjetskog rata i slika Tito. A i poslije piše raspad Jugoslavije, pošto ovi koji pišu istoriju, oni su nas i razbili, i pominje se ime Slobodana Miloševića zbog navodnog, stvarno kažu, navodnog zločina u Račku kad je ubijeno 45 Albanaca. Oni su rekli navodno. Tako da ništa drugo nas ne pominju. Mi nemamo uopšte nikakvu zastupljenost u američkoj istoriji svijeta. Pa nemamo, ali smo eto vidljivi svaki dan u toj američkoj kulturi vezano za Jokića, Đokovića, za mnoge druge. Zato sam ja riješio da pišem, jer stari Latini su rekli verba volant scripta manet. Riječi lete, a zapisano ostaje. I ta riječ manent ne vuče ona korijen iz turskog, nego iz našeg amanet. Da. Zato što naš Alinelli, talijanski lingvista, među vodećim je bio u Europi, ako ne i najbolji, koji je umro, nažalost, prije 2-3 godine. On je napisao, nešto da je tvrdi usmeno, nego je napisao i svoju knjigu gdje smatra da je naš stari srpski ili staroslovenski jezik korijen za sve jezike u Europi, uključujući čak i latinski. Ali latinski je poslije imao povratan uticaj na našu populaciju kad su Rimljani zavladali ovim Balkanom i ovim zemljama. Tako da ima i toga povratnog utjecaja. Ali milo mi je što je to Alinelli napisao, ja sam to stavio, taj njegov jedan rezime njegovog članka koji je opisao, u originalu sam stavio u ovoj knjizi. Tako da sve što nije zapisano, to kao da nije postojalo. To je jedna fina latinska sentenca. I treba pisati, ali ja ističem, uvijek su glavni zapisi u našim genima. Uvijek. Pa, pazite, mi imamo ambiciozan plan da testiramo i cara Dušana i sve znamenite Srbe i Crnogorce do ove 3 dinastije na kraju Petrović smo već testirali. Petrović, Obrenović i Karađorđević. Ali Obrenovića ćemo teže doći do njih jer oni su uništeni u majskom prevratu, svi su skoro pobijeni. Da, tužna istorija Balkana. Pa ima ona anegdota, kad je umro kralj Petar Karađorđević, onda je bilo 3 dana žalosti. Evo mi po drugi put pominjem tu 1921. godinu. I onda u jednoj kafani u Beogradu jedan džedžo onako pjeva. Sad 3 dana žalosti, on pjeva izglas. Došli žandari, zvao ovaj krčmar da ga hapse i žandari mu kažu kako te nije stid, veli izgubili smo kralja, ti pevaš. Odbiću poziv. I sad što se dešava? On kaže, pevam zato što je to prvi srpski vladar koji je umro na prestolu prirodnom smrću. Kako? Veli, jesmo li Karađorđa ubili? Jesmo. Jesmo li Miloša Obrenovića proćerali, pili? Jesmo. Jesmo li Karađorđevog sina Aleksandra proćerali, a Miloševog sina Mihajla ubili u Košutnjaku? Jesmo. On je tada pomenuo i u Crnoj Gori, jer su se i knjaz Danilo i kralj Nikola osjećali kao Srbi. Je li knjaz Danilo ubijen u Kotoru? Je li kralj Nikola proteran? Jeste. I to je bilo tada. A šta je bilo poslije toga? Kralj Aleksandar je ubijen u Marselju i to čovjeka koji je pripadao VMRO, Oslobodilačkoj revolucionarnoj makedonskoj organizaciji. Pa onda njegov sin, kralj Petar, je protjeran, Tito mu je zabranio povratak, a protjerali su ga Njemci i okupatori. A onda šta je bilo poslije Tita koji je bio Hrvat i pola Slovenac, ajde. Šta je bilo sa Slobodanom Miloševićem? Je on protjeran, uhapšen na Vidov dan? A šta je bilo sa Đinđićem? Kad je preuzeo svu vlast i šutnuo i Vojislava Koštunicu i sve, je li bio ubijen? Pa to dovoljno govori ako jedan narod ima 6 ubijenih i 6 protjeranih vladara, 12 vladara sa tragičnom ličnom istorijom za 2 vijeka, onda to dovoljno govori jednom narodu.
Da, da. Ne daju nam da se dignemo iz pepela. Tako da najžalosnije i što mene najviše zabrinjava, ja se bavim i demografijom, ima i u ovoj knjizi ti podaci da naš narod, nažalost, i u Srbiji, i u Crnoj Gori, i u Bosni i Hercegovini, pa i u Hrvatskoj, ja ne mrzim nikoga, sve tri vjeroispovijesti, nažalost, raseljava se i izumire na ovom prostoru Balkana gdje danas većina živi. Tako da to nije malo optimističko i što se dešava, nego to se mora dobro zamisliti. A države su ove pretežno prezadužene kao što su Srbija i Crna Gora, tu treba ogromna sredstva. Znam da je Putin ulagao ogromne milijarde da bi popravio natalitet u Rusiji, donekle je uspio, kažu, da zaustavi pad. Bila je Rusija krenula strmoglavo, taman Srbija i Crna. U Crnu Goru su falsifikovali popis. Ima nas možda jedva pola miliona domicilnog stanovništva, a oni su popisali sve ovdje što žive 3-4 generacije po Americi i, i svih vjeroispovijesti, i muslimanske i pravoslavne i šta ja znam, oni su popisali ovu omladnu što je sad pobjegla da živi van po Evropskoj uniji, već žive po 10-20 godina i šta ja znam, ili iz Crne Gore u Beograd, ili ovi sa sjevera, neki bježe u Sarajevo, ako vjeroispovijesti, neki bježe u Prištinu, šta ja znam, gdje ko bježi, uglavnom oni su popisali Ruse, Ukrajince i Turke i nekako i ove koji ne žive po 30-40 godina u Crnu Goru da bi napumpali da imamo 2000 više stanovnika nego prije 12-13 godina. A to uopšte ne odgovara istini i to nije to. Da, kaži mi, koliko često ideš po našoj dijaspori, koliko i kakav ti je utisak, koliko se naši ljudi drže međusobno? A ja mislim da je dijaspora možda i najbolji dio našeg naroda, jer, pazite, ja sam gostovao i u onoj televiziji dijaspore iz Minhena, imam jako fin intervju, nadam se ako ga pogledate da se neće zastiđati. Tako i ranije sam gostovao kod Antonija Kovačevića, što ima televiziju ovdje u Čikagu, 2 emisije. Pa dijaspora je najsnažniji dio koji je ostao, ne zamjeram ja ni ovoj drugoj, trećoj generaciji koji više ne znaju srpski jezik, ali žive ovdje u Čikagu ili u New Yorku ili šta ja znam. Uglavnom, dijaspora nema nikakve uslove, ne stvori ni jedna vlada da bi ona mogla u punom kapacitetu doprinijeti razvoju svoje domovine, odakle su im korijeni. Jer tamo dovode se ljudi, stranci, recimo doveli su ne znam koga, Korejce, neke kogali u Leskovac, u fabriku čuvenu, i ljudima to je bila sprdnja u novine, nabili ti Azijati pelene, nisu im dali pauzu ni do toaleta, kamoli za topli obrok, za doručak ili za nešto. A da dođe naš radnik iz dijaspore, neće mu da takve uslove, vjerujte, ni u Srbiji, ni u Crnoj Gori, ni u Bosni i Hercegovini, niđe. Tamo im je bilo sve plaćeno i maltene država je finansirala te fabrike strancima i tim kompanijama iz Njemačke, iz Italije. A i ona zastava u Kragujevcu, zna se čim parama je ustanovljeno. Znaš kako, pazi, ja mislim da onaj ko daje te kredite i daje pomoć nekim državama i uslovljava na koji način to treba da se desi. Tako da, pitanje je koliko uopšte naši državnici mogu da utiču na sve to. I ja se bojim da je to tako, jer ne može, čudi me da ne može isti tretman biti za te strane investitore kao za naše ljude iz dijaspore koji su moćni da ulože pare. Ja bih najpovoljnije uslove dao našim ljudima da sam neka kao vlast ili nešto u okruženju. Ali vidim da je to svuda isto. Znači nije to samo u Crnoj Gori, nego i u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, sad ne znam kako je baš u Hrvatskoj, oni se isto žale, nisu zadovoljni. Znaš kako, neki ljudi kažu da je Jugoslavija se raspala kada je Međunarodni monetarni fond rekao nema više kredita Jugoslaviji, ali individualnim državama ćemo nas dalje davati kredite. I onda je Slovenija krenula prva da se odvaja i svi ostali, i onda je nastao haos, karambol, tragedija i šta da radiš. Ja nisam teoretičar zavjere, ali debelo razmišljam o tim stvarima, jer kad sam bio mlad, imao sam svega možda 18-19 godina i na jednoj plaži, eto u Risnu, ono mi bilo najbliže iz Nikšića do Risna, bio je Čik i Zum, a dobro, mi mladi kupovali te novine. I čini mi se u tom Zumu, ali to je sigurno
to se uz život zakle članak, kako su Amerikanci napravili igricu, kako će doći do rata u Jugoslaviji, da će prvo da se pobuni alpsko planinsko pleme Slovenci. I onda ja nosio novinu po plaži, to se svi sprdali. Janezi će razbiti Jugoslaviju. A, Šta je bilo 91. Odakle je počelo? da. I onda smo se, ja kažem drugojima, sjećate se vi onoga Zuma i one igrice američke što smo se sprdali? Veli, sjećam. Vidiš, znači neko misli malo dalje nego što mi mislimo i možemo da dokažemo. Znam, ne možemo Nažalost, ništa, mi smo mala zemlja i još kad bi bili složni bilo bi dobro, ali nažalost, eto, ali eto, da zavode što kaže čak i Srbiju. pa jest, da, vrlo mi je bitno da smo mi uspjeli Yes. recimo da sačuvamo i ovu istinu Novaku Đokoviću, jer ne bi bilo pošteno kiti se tuđim imperijem da neko sutra i košarkaša ovoga Jokića i Đokovića prisvaja, oni imaju tu našu čistu genetiku i Nikolu Teslu i bilo koga, pa na kraju krajeva i ti genocidi su sprovedeni prema srpskom narodu, masa ljudi je stradalo, masa ljudi je ima puno porodica od kojih nema nikakvog više traga. Ja dugo sam čitao o tome i arhive izučavao i tako. Tako da, pazite, i ovi genetičari su stvarno izuzetno sposobni ljudi kad oni mogu iz kostura koji je star 9 ili 8.000 godina izvući DNK analizom koje je stanovništvo živjelo na nekom području. To je lako utvrditi. Tako da te istine će isplivati u korist našeg naroda, u korist nas, starosjedioca Europe, a mnogi koji se busaju da su oni u stvari starosjedioci, pokazat će se kad su došli sa Kavkaza puno kasnije i tako. Tako da evo, završimo naše prvo držanje, pa ćemo mi da se organizujemo ponovo. Jeste. Neka pišu Kaže se, zaklala se zemlja raju da se tajne sve saznaju, to je ona mala epruveta. Tako da se istina uvek sazna. Jeste. Tako da ja se toga podržavam, ali na kraju mogu vam reći što se tiče ovih istraživanja, na kraju bi bio zaključak, svi su ljudi na svijetu vraćani. Jer svi smo se već izmiješali tamo poput Amerike gdje se obavlja ovaj intervju. Eto vidiš, globalno, u celom svetu. Hvala ti puno Nebojša, pa čućemo se mi još neki put pa ćemo nastaviti dalje priču. Ja idem preksutra u New York, a 2. ili 3. juna idem za Beograd nazad. Pa Dragane, stojim na raspolaganju kad god treba. Biće u Beogradu, daj Bože, preko leta, pa ćemo se vidjeti tamo. Obavezno da se vidimo, obavezno. Važi, sve najbolje. I u Herceg Novog da se zajedno kupam. Trebalo bi. Važi, živjeli, prijatno.